me kan sebetulnya kan udah kepaksa, ya kan? Kepaksa harus jadi vegan, mau nggak mau harus jadi vegan karena my allergies kan, sudah dibilang kan. Tapi my suggestion untuk mulai pertama kali, this is my suggestion for people who wants to be a vegan. Don't try to be a hero. I'm gonna do it for the whole lifetime. Don't make that as a target just langsung gitu. Just try it for 2 weeks. 1 week is not long enough, right? First week probably tuh kita baru mulai bisa adjusted with the whole thing, right? Kalau 2 weeks itu tuh udah kayak terlanjur nyemplung, ngerti kan? You will after 2 weeks you can see more benefits. Udah ada benefitnya, udah mulai berasa. Yang pertama kali biasa kalau yang punya problem sama sembelit itu udah pasti nggak mungkin ada lagi. Kalau udah selesai 2 weeks biasanya I said gini, how do you feel being a vegan? I feel lighter, I feel better, and I don't have. Ini yang selalu pertama kali mereka bilang. Enaknya Ren, abis makan nggak berasa salah. So it's like guilt-free eating banget. So you don't feel that guilt after eating bakmi atau eating nasi, ya kan? Selesai makan kenyangnya juga nggak kenyang sampai bego gitu loh. Tapi when you're doing vegan, biasanya you don't feel that. And you feel happier. Nah, kalau misalnya begitu udah 2 minggu ngerasain itu, mereka udah jawab seperti itu. And then I said bilang gini, pertanyaannya lagi, do you wanna continue it? Masih mau jalan terus apa enggak? Kayaknya mau deh gitu. Ya udah, cobain aja seminggu lagi. Nah, kita lihat seminggu lagi. Udah 3 minggu kan tuh? Oke, 3 minggu. Biasanya kalau udah 3 minggu semua bilang, aduh sayang nih kalau gue makan lagi kayak ngotorin badan, ya kan? Kayak ngotorin badan lagi, semua merasa bersalah, dilanjutin sampai sebulan. Nah, sebulan itu udah tekad banget kan? You've been doing vegan for 1 month and then after that you wanna break it. I'm not saying that kalau misalnya you don't wanna be a committed vegan, you just wanna do this for kayak just to do clean eating. Well, you can actually break it, tapi maksudnya mungkin patternnya kita setelah itu akan berubah. Kalau misalnya kita biasanya udah makan nasi, kayak maksudnya carbs, sayuran gitu kan lebih banyak, begitu suruh makan daging lagi, I'm pretty sure you cannot eat that much. Kalau dulu kayak me, when I reach for daging, I wouldn't know because I haven't tried it yet. This is almost my 6 months kan, udah hampir 6 bulan gitu. Every time I look at meat now, it's not as exciting. And I asked my doctor yang udah turn vegan juga, dia bilang dia pernah coba makan lagi. Dia bilang katakan ya oke lah sekali-sekali boleh lah gitu. Pas dia bilang dia tuh suka banget sama kepiting, not really daging ya, tapi seafood. Kepiting, dia suka banget kepiting. Udah kepitingnya sampai dia ngambil satu, nggak bisa makan lebih dari dua kayak like 2 kali ngambil gitu loh, potong, udah kelar after that. Padahal tuh dulu dia bisa ngabisin satu kepiting by herself gitu maksudnya. Kalau yang baru mau mulai pertama-tama gitu kan, try sticking to it for whatever period you want. Okay? Dan after that, if you wanna have a cheat day on kayak misalnya 1 meal in a week gitu, misalnya let's say weekend ya, Sabtu Minggu gitu kan. Terus after that you wanna have your gudeg with your krecek, with your ayam, with whatever that you have setelah sekian period, go ahead, have a cheat day 1 hari, ya kan? And then after that tomorrow balik lagi patternnya ke your what you wanna achieve to be a vegan, right? Kan sekarang banyak orang, gue mau vegan, tapi gue cuma mau 2 minggu. I'm like, is that a challenge or is that what do you wanna be? Kayak masih gini, tujuan for you untuk to be a vegan is what? Biasanya mostly orang semua bilang buat sehat, ya kan? I also did it to get healthy gitu loh, bukannya untuk gue gaya-gayaan mau jadi vegan gitu. I have no choice malah sebetulnya because sakit kan. Kalau misalnya orang yang nggak sakit mau turn vegan gitu, itu suatu hal yang sebetulnya gini deh, apalagi lagi PSBB gini ya, sebetulnya you can actually achieve it very well. Karena apa? Kita kan jarang keluar rumah, ya kan? Kalau yang di rumah sebetulnya makannya kan lebih terkontrol kan dibanding kalau keluar rumah kan. That's why I think I can achieve this because juga waktu itu pas lagi mulai, pas lagi PSBB.
I don't go out. Nah, kalau dibilang didukung sama the whole family, enggak. Why? My parents sama my sister di rumah, they still eat meat. Sampai hari ini they still eat meat. Cuman sekarang rasio sayurannya jadi lebih banyak daripada dagingnya. Terus my parents yang tadinya cuma ya udah you wanna be vegan, masak sendiri gitu loh. Bahannya ada semua kan. Oke, that's what I did. Tapi lama-lama dia ngeliatin nih kok kayaknya si Lauren berubah banget ya gitu. My pattern of eating is very different. Jadi kayak I chew very well sekarang. Terus habis gitu I eat a lot of vegetables. And then pas dia ngeliat jalan-jalan lalu lalang di rumah, kok si Lauren kok kayaknya kecilan ya badannya gitu loh. Dan kecilannya langsung obvious banget itu di tangan gitu, di bagian parts yang dulu kayaknya kalau misalnya when I misalnya lose weight, I'm like a yo-yo by the way. Nanti bisa kurus banget, nanti bisa gemuk banget, nanti bisa kurus banget, tergemuk banget gitu. And kalau dengan vegan ini I lose slowly, kayak maksudnya jalan bulan ke-6 gitu. I don't kayak lose langsung 9 kilos out of everything, no. Slowly terus badannya berubah, shaping gitu kan. And the best thing about being a vegan is I can eat whatever I want. Maksudnya bukan whatever I want sih. Whatever that is plant-based I eat without guilt. Tapi nggak kayak having a dessert that doesn't have eggs in it. Tapi kan yang kayak gitu-gitu kan kue-kue kayak kue-kue jajanan pasar kan kebanyakan kan nggak ada telur kan, nggak ada telurnya, nggak ada butternya gitu kan. Itu bisa dimakan semua. Yang rada susah itu cuman pas lagi the first week when tiba-tiba ada withdrawal dari nggak boleh makan cheese gitu kan, terus nggak boleh makan telur, terus nggak boleh makan apalagi kalau yang di rumah ya daging-dagingan gitu. Jadi whatever things kayak salah satunya itu soup broth kan. Nah broth itu di rumah is a big thing gitu kan, karena kita kan eat a lot of soup kan di rumah. Dan the broth are chicken broth gitu kan. Something yang ada kuahnya pasti is chicken gitu loh. Jadi itu I kinda miss yang rada susah. Tapi kalau dibilang strugglesnya pertama kali mulai as in ada pusing nggak sih nggak makan daging? Gue makan nasi loh. Gimana gue mesti pusing? It's all sugar, right? You're not supposed to be pusing kalau misalnya you can eat carbs kan. Kalau misalnya being a vegan you can still eat whatever that is plant based kan, bukannya berarti nggak boleh makan karbohidrat kan. Karbohidrat dikasih loh, bukannya nggak dikasih. Ya kan? Terus habis gitu sayur-sayuran semuanya makan, tempe, tahu, terus pasta I eat, terus mushrooms, terus all green vegetables, beans kan. Nggak ada sih pusing-pusing, nggak ada. Mungkin kalau for some people mungkin ada yang biasanya tiap hari makan withdrawal, makan daging. Tapi for me kan daging sebetulnya not really a main thing gitu kan. Lebih yang susah tuh for me itu turunannya. Oh, oke. Kayak madu kan nggak boleh, terus susu, butter ya kan. Tapi butter nggak bisa, margarine masih oke, right? Masih diterima. Dari palm oil. I think gini, konsepnya tuh jangan mikir, aduh it's doomsday, gue nggak bisa makan ini gitu loh. Tapi sebetulnya kan itu masih bisa dimakan gitu loh. Yang kalau misalnya apalagi kalau if you're thinking of just for healthy and you wanna be vegan, tapi you're thinking of having a cheat day after a certain time. And then dalam seminggu itu I'm gonna have like one meal that I'm gonna enjoy. It can be anything gitu loh.